बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीलॉग में वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द जो एक ट्राइका साजिशी टोला है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा और उस ट्राइका को जो है वो बेनकाब करूंगा कि किस तरह से वो ट्राइका जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर और जो साजिशें हैं वो कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कितने बड़े माफियाज के साथ जो है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। और इस ट्राइका में मुस्लिम लीग नून का भी एक पुरस्कार किरदार जो है वो सामने आया है। मुस्लिम लीग नून का इसमें क्या किरदार है, इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाज़रीन, ये जो तमाम तर मामला है ये शुरू होता है रिंग रोड स्कैंडल से और उस हवाले से बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। आप मैंने अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में जो है वो एक बल्कि वीलॉग पूरा रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से किया था, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई थी कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इसकी इंक्वायरी का हुक्म देते हैं और उसके बाद जो नाम है वो सामने आते हैं। फिर उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी इस्तीफ़ा आता है, वफाकी वज़ीर जो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब हैं उनका भी इसमें नाम आता है, फिर उनकी जानिब से भी इस पर क्लैरिफिकेशन देने की जो है वो कोशिश की जाती है। ये कहानी जो है नाज़रीन, मज़ीद इसमें कुछ पुरस्कार किरदार सामने आए हैं और मज़ीद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो एक साजिशी ट्राइका है उसके किरदार जो है वो सामने आया है। वो क्या किरदार है उस हवाले से डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरा और आपका ये जो साथ है ये ऐसे ही बरकरार रह सके। तो नाज़रीन, मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से एक कॉलम लिखा गया। उस कॉलम में ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा और ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको पहले ये डिटेल्स बताता हूँ, फिर जो है वो मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। तो ये वो हिस्सा है उस कॉलम का जहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। तो मैं पूरा कॉलम नहीं पढ़ूंगा, जस्ट वो जो हिस्सा है वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा। तो मज़हर बरलास साहब लिखते हैं कि पूरी कहानी यानी कि रिंग रोड के हवाले से पूरी कहानी कुछ यूँ है कि गुजर खान में एक ज़मीन का झगड़ा था। ये ज़मीन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियाँ सोमरो की बहन मलिहा सोमरो की है, जिनकी शादी गुजर खान के सोहराब मलिक से हुई। अच्छा, मोहम्मद मियाँ सोमरो की इस बहन का बेटा बैरिस्टर फहद मलिक कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था। बैरिस्टर फहद मलिक से जुल्फ़ी बुखारी की बहन की शादी हुई थी। जुल्फ़ी के मामू डॉक्टर तोकीर शाह हैं। डॉक्टर तोकीर शाह के एक कज़न ज़ीशान नकवी उर्फ शानी शाह इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर हैं। शानी शाह का ताल्लुक नून लीग से है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में इन सादात की ख़ानदानी ज़मीनें हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी फैलने लगे तो इन ज़मीनों की कीमतें बढ़ने लगीं। टेक्सला चूँकि रावलपिंडी के साथ ही है, इस इलाके में वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान की बरादरी की बहुत ज़मीनें हैं। ग़ुलाम सरवर ख़ान का हल्का भी यही है। सो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक किनारे सादात की ज़मीनें हैं या फिर ग़ुलाम सरवर ख़ान की बरादरी की, जबकि दूसरे किनारे की तरफ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले इस अहम किरदार की सोसाइटी है जिसका बड़ा नाम है और जो वज़ीर-ए-आज़म के एक ताकतवर मुशीर को लंदन में मिला था। इस ताकतवर मुशीर का ताल्लुक इत्तेफाक से गुजर खान से है। बहुत सी रिश्तेदारियां और मोहल्ले वकू बताने के बाद एक मरतबा फिर आपको गुजर खान ले आया हूँ जहाँ से कहानी की इब्तदा होती है। मोहम्मद मियाँ सोमरो की हमशीरा का ज़मीन का तनाज़ा इत्तेफाक से वज़ीर-ए-आज़म के ताकतवर मुशीर शहजाद अकबर के भाई से था। भाई ताकतवर मुशीर बना तो मुराद अकबर भी मुरादें पाने निकला। इस तनाज़े की वजह से पिंडी की इंतज़ामिया पर ताकतवरों का प्रेशर बढ़ने लगा। एक तरफ वफाकी वज़ीर तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ताकतवर मुशीर था। ये मामला रावलपिंडी के कमिश्नर के सामने आया तो कारी खुशी मोहम्मद के साहबजादे रावलपिंडी के कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद ने जो फैसला हक और मेरिट पर था कर दिया। ये फैसला ताकतवर मुशीर को बुरा लगा तो उसने वज़ीर-ए-आज़म को मालूमात दी। रिंग रोड का किस्सा ले आया। इसने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ताकतवर सरकारी अफसर को साथ मिलाया।
خفیہ معلومات فراہم کرنے والے سول ادارے کا سربراہ پہلے ہی سے ان کا دوست ہے، سو ٹرائیکا راولپنڈی کے کمشنر کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے وزیراعظم کے کان خوب بھرے، یہ وہی ٹرائیکا ہے جس نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو اسلام آباد سے نکلوایا تھا، یہی ٹرائیکا وزیراعظم کو کنویں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ ٹرائیکا کبھی کچھ کرتا ہے تو کبھی کچھ۔ یہی ٹرائیکا وزیراعظم کے دفتر میں سازشیں تیار کرتا ہے اور شام کو مارگلہ سے لپٹے ہوئے ایک گھر میں بیٹھ کر مکمل منصوبہ بندی کرتا ہے، پورا کھیل بناتا ہے۔ رنگ روڈ کی ابھی تک بیان کی گئی ساری کہانیوں میں وہ نام سامنے نہیں آئے جن کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ شاید ٹرائیکا کا مقصد یہی تھا۔ منکر نکیر نے، یعنی کہ یہاں پر وہ شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کی بات کر رہے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی میں کچھ ڈیٹیلز آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں، منکر نکیر نے کیا کان بھرے کہ وزیراعظم راولپنڈی کے کمشنر کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہوئے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ لاہور رنگ روڈ کی طرح اسی پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچانے کے لیے پنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ پچھلی حکومت کے دور میں ڈیزائن ہوا۔ ٹائکون تو ہر حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی مل گیا۔ پھر ایک کردار چاچا مجید بھی ہے جس کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کو بڑھایا گیا۔ اس میں یا آپ نہیں پنجاب کا وزیراعلیٰ چاچا کہتا ہے، اس منصوبے کو جلدی بنوانے میں وزیراعلیٰ پنجاب بھی شامل ہیں۔ پنجاب کا ایک طاقتور بیوروکریٹ بھی شامل ہے جو وزیراعلیٰ پنجاب کا قریب ترین ہے، اچھا، جنہوں نے وزیراعظم کے طاقتور مشیر کے ساتھ مل کر راولپنڈی کے کمشنر ریٹائر محمد محمود کو فارغ کیا اور پھر نئے کمشنر کے طور پر اس بدنام شخص کو لے آئے جس نے ڈسکا کا الیکشن چرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ناظرین ان کی بات کر رہے ہیں جس بیوروکریٹ نے جنہیں جو ہے بعد میں راولپنڈی میں لگایا گیا، اور انہوں نے جو رپورٹ تھی رنگ روڈ کی تحقیقاتی وہ وزیراعظم عمران خان کو دی، تو یہ ان کے حوالے سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں، شاید رنگ روڈ کے چکر میں زلفی بخاری اور غلام سرور خان کا تو کوئی مالی فائدہ نہ ہوا مگر بدنامی ہوئی، حقیقی کاروباری افراد کا نقصان ہوا، ہاؤسنگ کا کاروبار کرنے والے بدنام ہوئے، کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بدنام ہوئیں، اس کا فائدہ اسی سوسائٹیوں والے کو ہوا جو ہر حکومت میں فائدہ سمیٹتا ہے، اور اب اس کا تعلق وزیراعظم کے طاقتور مشیر سے ہے، یا پھر رنگ روڈ کا فائدہ چاچے مجید کو ہوا۔ اچھا، تو ناظرین یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں ناظرین بار بار ایک مشیر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ مشیر ہے شہزاد اکبر صاحب جو کہ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب ابھی حدیبیہ کیس بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن ناظرین شہزاد اکبر صاحب ابھی تک جب سے وہ مشیر بنے ہیں ابھی تک کوئی ایسا کیس ان کی جانب سے سامنے نہیں آیا کہ جو انہوں نے سالو کیا ہو یا کرداروں کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہو۔ تو خیر یہ وہ سازشی کردار تھے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے تنازع جو ہیں اور کتنے جو ہے وہ یہ پیچیدہ اس وقت صورتحال عمران خان کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی کپتان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کا یہی ایک مشن ہے کہ این آر او جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا، اور جو بھی کرپشن ہے، جو بھی کرپٹ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین آج کے ویلاگ میں مجھے اجازت دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آئندہ ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔